Good morning guys. Bali ano ngayon, Monday. Second week na ng school day. School week pala ni Kuya Gabe and Gaten. Ayan, gising na si Gabi. Tulong pa rin. Daily routine ng mga bata. Pogi naman ni Kuya. Alisa. Huli! Nagkatapsa! Hello guys. Hello guys. Hello po. Sabi rin nga pang school uniform na yun. Okay, ready. Sing! Daga! Huli! Ulo, bis na? Oy, bisa mo ha? Oh, bis ko naman. So ito nga pa yung baka nagitin. Sandwich, juice, tapos may tubig. Bebe. Ako! Go. Alag. Wow, start sliding, please.